mak banyak ring beres mate tada merkenah. Le seminggu diberi cek rok yang yom cium mate. Tol nganju Pajero nyium pembatas jalan. King saya cium santak gelu. Mate tak mate? Saya rasa nyangka cek mati ya kan? Tapi mun pun Allah seto mate. Saya rasa ada tek mate kalau ben adikir. Tentu nama mate bagus. Tapi alhamdulillah dan kula bengal nyakseen sesete kasa termasuk orang mati syahid, termasuk orang mati syahid buk. Lambek sebini semate kasa rasa ni bisa Indonesia iku bela cuba padahal belum tentu cuba. Bi Allah bukti aki mati nama mati syahid. Orang tetap berani ki insyaallah syahid fil akhirah. Ni kan nunjuk aki kau boleh bersampean mak leteng hati bingkengan tak kempang abek coba aki orang lah kare ebek coba aki saya coba aki mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh secara khusus istimewa guru kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir reka di tempat wabil khusus habibana wa sayyidana hadratal habib Hasan al-Hinduan sesangat beten kaula cintai sangat beten kaula ta'zimi terjukan guru kaula sareng guru ajunan Kiai Haji Komaruddin Burhan juga sangat beten kaula ngagungaki ajunan semulja Kiai Haji Nuruddin Sarbini juga sangat beten kaula amul jaaki ajunan semulja Kiai Haji Zainal Arifin ajunan semulja Kiai Haji Yusuf ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Dahruji Arifin ben tak kalib ajunan semulja Kiai Zainullah bendek seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh tokoh masyarakat secara istimewa pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran epon. Terjugan sahibud da'wah wa sahibul manzil kikadinto Bapak Jumratun sekeluarga sekadima kesempatan mangken abada aki haul Otabe haul yang ketiga dari almarhumah Ibu Radnami. Bententona seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Jumratun. Ben insyaallah secara umum seteja bang sepo kaula ajunan seampun sete kelaban perpangkian mangkin pada isapora sareng Allah. Amin Allahumma amin. Ngereng amoci ben asyukur dak ke Allah. Kalaban tanpa beda alangan, kalaban kebeadaan sehat. Saat semangkin kau leban ajunan etakdir apangki apolong dalam acara sesangat mul jaga dinto ben iya wali kelaban ocen sejak terus ya karena pengkalan kak dinto bade situng kiai nika kiai sepo dimin kiai kak dinto ki swargana kak dinto pernah mesen dek nak foto nah jong senga budian sengkok mun iya hole patepa aki ka ocen
Putrana Kiai Kapi ini sampai makin bahkan salah satu keturunannya menjadi mubaligh yang sudah biasa ke Pamekasan, sudah biasa ke Sumeneb. Baru saat makin Kak Dinto dari para putra Kak Dinto sadar apa napa mi mesen mun haul isra ambaki kaujen. Putrana Kak Dinto mangki situng hadis. Sekak dimak ya hadis Kak Dinto nyataaki bahwa salah situng bekto doa Kak Dinto sareng Allah tak etola inda nuzulil ghais ketika abeungan kalabeun turun ojen geuleuh. Mangkana insyaallah mangkin turun ojen Kak Dinto titi tanda bahwa sateja pamausan sareng Allah pada almarhumin almarhumat. Mangkana sampean ku lekuk mun holan la pesen kepada jong ambaki kaujen jong. Insyaallah tak ada entar orang iki. Ya sepenting lah usaha tak iki. Masalah keng ojen tak ojen kasogana Guste. Tak ojen alhamdulillah, ojen mungkin teti tanda tuwe terima. Tak usah ruwet masalah Kak Dinto. Dadi pleman dari Kak Dinto tak usah tak nyarang dia. Make nyarang mun cang pangeran ojen terus kan tak bisa iki. Napa-napa le kelas segudeben sampian. Cicit Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nika beda si asmanah Kiai Haji Abdullah Sakhon. Beliau abid ampun wafat. Dimin ki beda umur, toman bisi masyarakat Kiai. Kula abeda akin acara tak langkong tua aki manter tak ojenah. Jawab sareng cicit Syekhuna Khalil nih. Gempang kak mentero tak ojenah acara na sampian. Dua hal nika kalakoh acara na tak kira ojen. Napa Kiai? Pertama sampian maca ayat kursi 6 kali. Oh engki Kiai. Nomor 2 Kiai. Nomor 2 acara nah sabe engak tengah nanimur. Nika tak kira ojen Kak engki. Ya ini sebab ke bulan Rasul terus engki. Lah karena nambur engki. Tapi cai pun ki buru, tak usah bahas ojen sepenting acara Kak Dinto khidmah ketika Dinto ajunan setuju Rabu kapi acara nika sampurna. Amin Allahumma. Mangkana alhamdulillah saking kompak karing Madura makeduk leduk makelah cen lecen makelah dalam keberadaan cabeca pakun hadir meskipun mungkin niat macam sentar nih bade sentar keng pelan ibung kona ketibi tadak beurang pah noro aki sekali deh bade sentar keng nganang minta pung pelembungan ya pah noro sekali ya bade sentar keng penasaran pelan kocak saya hanya make Khalil Yasin cek genteng ngai kola ya lah kocak iya tak lama deh bu tempat karing ngapa dina deh pah jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Namun napa saos niat ta'ajunan mun la apolong isitung majelis Kak Dinto insyaallah situng esapora kapi. Amin Allahumma. Situng selamat kapi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Akhir-akhir mangken qaula ban ajunan dihadapkan kala bendua pemahaman. Sepemahaman Kak Dinto beredar di tengah-tengah masyarakat. Sepemahaman Kak Dinto tak pada sareng pemahaman kaula ajunan sehingga ketika kaula ajunan cuma mengandalkan media HP ken cuma merengaki pidato YouTube tak asander dek ke guru kaula ajunan seampun molang mulai cimin bisa saja kaula ben pancingan Kak Dinto klero jalan Bapak Ibu. Sepaling anyar ada salah seorang yang ceramah yang tempatnya itu adalah nasional. Saya ceramah di Jakarta. Yang mengundang adalah Kapolri dan juga Kemenak. Ada orang yang ceramah banyak pernyataannya. Salah satu dari pernyataannya boleh pada Pak. Beliau menyatakan agama Islam belum sempurna. Beliau juga menyatakan bahwa Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam keadaan edobrak labeng sareng sahabat salah satunya Sayyidina Umar ekeleceen ben bahkan Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam mengenaskan. Kak Dinto termasuk cerita kendak luar biasa abak cuba aki dak keluarga ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tercukan abak cuba aki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernyataan lagi yang dinyatakan bahwa ketika beda orang mati ternyata kalimat terakhir la ilaha illallah masuk surga ini kata masuk akal bahwa masuk surga mun cukup kalau la ilaha illallah pah iku benda Aladin cukup bim salabim je pun. Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah. Kak Dinto perlu saya luruskan, nggih. Maklai kula ben sampean mun cuma merek HP karena mungkin sudah viral video nah. Dungka-dungka reman Kak Gamane kiding kabar, kaula ben sampean mun cuma ngangkui akal, tentu Kak Dinto lebih etrema karena Kak Dinto lebih masuk akal. Secara akal lah karena tak mungkin masuk surga kalau ben la ilaha illallah iki napa nggih. Dadi mun saya pakai ada akal kula ben sampean pasti norok nikah. Memang ada pernyataan ad-dinu aklun fala dina liman la aklalahu. Agama itu adalah akal. Yang tidak punya akal tidak beragama. Tapi tak saja agama ni kayokor kalaben akal.
Karena di dalam agama Kak Dinto beda bersifat ta'abbudi, beda bersifat makul. Agama ni beda masuk akal, beda tak masuk akal. Contoh Kak, contoh hiji agama ni tak kapi masuk akal. Mun beda orang apa sah, nikah tak ada dari omber pacar sampai compet areh. Pasani ka pengertian nah al-imsak anil muftirat ay anil akli wasyurb min tala'il napin tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seanya mapasa nikah nyegengakan nyegenginum dari omber pacar sampai compet areh. Teti pasah nyegengakan nyegengi dari omber pacar sampai compet mata. Mun beda orang apa sapah ngakan betal tak betal? Masuk akal nih Kak. Mun beda orang apa sangakan betal bahasana. Mi betal karena apa sani kan nyegengakan nyegenginum. Nika masuk akal. Apa sa nyegengakan. Pah sampian ngakan ya betal. Kan tak setuju masuk akal. Beda saya tak masuk akal. Napa saya mai wudu? Wudu nika ghuslul wajhi ma'al yadaini. Maswet mua tanang dua ngusap cetak maswe sokoh biniyatin maksusoh kalau berniat tertentu. Napa saya mai wudu? Maswe mua maswe tanang ngusap cetak maswe sokoh kalau berniat khusus. Keng mun beda orang wudu pas akan to betal napa tak betal? Masuk akal napa benten? Tak masuk. Cik wudu ni kebeninnya ke kentok. Audu ni kan masue mua, masue tanang, cetak soko kalau berniat khusus. Pada kentok mi betal. Mun apa saja betal masuk akal. Lakar apa saja kengakan. Keng mun audu ni kah akan tok betal tak masuk akal. Karena audu benihnya ke kentok definisi nah. Paham lagi? Kelenun selebih tak masuk akal boleh. Saya akan tok pan audu saya becok i atas. Le debak kene kula ben sampian paham tetapi makilah akal ni ka perlu dalam agama tapi agama ni tak kapi ngangkui akal tetapi beda hukum ni yang bersifat ta'abbudi secara penyembuhan saja apalagi Allah pakon norok bunte tak usah bas Arab pemidaya ampun apalagi Allah pakon terus sakit le mungkin pah ngucap tak masuk akal kalau ada orang mati lalu mengatakan la ilaha illallah pah seta masuk surga tak masuk akal masa masuk surga cukup kalau ben ocak ku tak aladin ngaku isim salabim ngabre kok nika mungkin beredar Kak ketika kula ben sampan mun ngaku akal pasti nika terima tapi saya nyatakan kalau mau dibahas secara akal sepertama senikah Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah pasal orang seta ben kalimat terakhir la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga nika pun ulama tahakkuk ongkuan nik bemi gampang geluh lakar secara bahasa gampang tapi orang seta bisa kalimat terakhir la ilaha illallah ni kemelarat Kak mangkana kanjeng Nabi ada gumun beda orang seta pah kalimat terakhir la ilaha illallah masuk dek ke surga engki keng mun beni orang fokus tak kira bisa mati asal la ilaha illallah ni Kak tak bisa wah nyomok cek gampang ngah engki cerita na gampang kamu berdeng mati la ilaha illallah pah mati melarat orang sebisa asal la ilaha illallah ketika set lakar orang atina bersih ongku ben idinum kasari inna la ilaha illallah ni ka sangu Kak tak cici orang mati sebelum mati apa suan banyak tak banyak sebelum mati biasa nak cak ngucai orang lain banyak tak banyak ulama adabu matan nas ala maas manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari tetimun beda orang mati pah kalimat la ilaha illallah ni kaikibah berarti Kak dintuk yang lakar sehari-hari nani kelakar orang bagus ben biasa adzikir maka secara akal saus ampun eterema cek Kak dintuk pasti bekal masuk surga tak kira burung pole paham tak paham iki jelas napa tak jelas tak bisa mun tak biasa adzikir tak kira mati adzikir Kak tak bisa mun tak biasa abejeng tak kira mati abejeng contoh gampang senikah kula ben sampean mangkene kan saya identik mate tadi saya identik kula ben sampean apa mungkin mate mangkan cepon kisair odi neng etunya tore cek pikap piaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian se identik beni soki kula ben sampian satejeh mati ya kapi mati tak mati ya bu ya teh mati
Bekocang mati ya sampean. Maksud ta bekal mati keng bekto naman terki lanceng umur ya bu. Lasan misan cecer dari rombongan di bering bu. Kan tu bedereng mati di bering. Mun tade ing ibu akhina mayit di bengkalan bu. Bengkalan ni ka emik kapan odi innalillah. Emik kapan odi innalillah. Elang compok tu ke sepakat kita oleh siaraki mun bedereng mati. Arapa mun se mati siaraki kamik se sake mati. Saking derita ko onga. Tangki bu. Benih karo si kering kulang etek ketika dia bering banyak ring mati. Haram kira pikiran tak kau ni bini berdesa gente ka. Hihihi kok. Asli namun karo keng sake gula belambok bagi kene biasa sake ka. Keng belandi bering bah ni benian ce elong bah tengel bu. Sake apa jang boleh cek lebal sum tak ada bau nak. Nyak ro om ada bau nak elong tak di apa sekali. Keng mun kapepeh ki kening jaga aja engke. Saya gelak. Ya pun pah KPP bareng tak edik nak vaksin tak kok cek saran aku kengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Kula ban sampeyan ni kasare ada saya identik cuma situng mate. Orang ngarek reba ada entek mate. Keng identik sambil ngarek. Nika gampang ah. Orang niku TV ada entek mate kak. Keng ada entek mate sambil nikuti. Orang adzikir ada entek mate. Keng mate identik kalau benzikir. Le to oreh sambian. Mun orang tak biasa adzikir kak. Bek mati dalam keadaan adzikir. Tak kira. Cak ada entek mati bolok sambil adzikir pah mati. Napa mati adzikir? Kuleban sampai ada entek mati mangkana. Identik eka emma mati ni kak. Identik tergantung eka emma tempat tak kuleban sampai ada entek. Pada biar yang ada entek bis kak. Keng mun ada entek bis ni kak. Kuleban sampean bis kapan dateng pangki. Jadi mak kelak ngamai nebal pan bis dateng bisa adzikir bisa karena bis berdemunyi nah. Gini bangki. Keng mun mate tak bisa kak, tak bisa. Kemin sahihin mata bi ghairi illah banyak ring beres mate tada markenah. Le seminggu ri beri cek ro keng yom ciom mate. Tol nganju. Pajero. Nyium pembatas jalan. Keng si ciom santak gelu. Mate tak mate? Saya rasa nyangka aja mati ya kak. Tapi mun pun Allah setu mate. Saya rasa ada entek mate kalau ben adzikir. Tentu nama mati bagus. Tapi alhamdulillah dan kula bakal nyaksiin sesete kasa termasuk orang mati syahid buk. Lambek sebini semate kasa rasa ni bisa Indonesia iku boleh coba padahal belum tentu coba. Bi Allah bukti aki mati nama mati syahid. Orang tetap berani ki insyaallah syahid fil akhirah. Ni kan nunjuk aki kau boleh bersampean mak leteng hati bingkengan tak kempang abek coba aki orang lah kare ebek coba aki saya coba aki mati syahid. Tak kare sarasanan dia dem ada pasal minta sapora orang lah tak ada mungkin abang ki makanya bingkengan mun beda kabur tak saya cek kurma rasane coba nekak kare san rasane syahid orang tetap berani ke syahid banyak yang syahid nih kak sepertama al mabtun orang sete epate tabu nekak syahid lambak kula ki kene ngiding istilah beda orang sakit tabu bi kelerah. Teman mireng sampean. Sakit kelerah pah mate. Mungkin sebanyak benih kelerah, kelero. Beda pole bil hadem. Ekarompa borong bera pah mate nika syahid. Sampean jalan yembong kegeri sepidol mate. Sepidol lah satrek. Ya mending situng mate bu masuk akal yang. Nika mun tak sengaja. Mun lakar bedetrek ni bebot tabah yambek lain ka iki. Kenapa boleh? Wa fil maknal hadam insyaallah tabraan ni termasuk makna nikah karena kegeri borong bera ben tabraan ni kepada. Keng mun kegeri dari atas mun tabraan ni ke dari ereng kan pada ki. Terus kenapa boleh bil gharik takillam nikah syahid cukan. Wal maut alal fujaah mati mendadak nikah syahid cukan fil akhirah. Kenapa boleh mati syahid? Man mata tulqan mata syahida pun kanjeng Nabi. Pasal orang mati dalam keadaan rembi, nika mati syahid. Tempo na rembi anang odi embuung mati syahid puk. Etunya wajib pandi, wajib puntu, wajib pejengaki. Tapi akhirat nika langsung epapolong ben orang aparang ben reng kafir. Karena nika syahid fil akhirah. Embuung mati, embuung masuk swarga. Anak ang se mati embuung odi, embuung bekal masuk swarga. Karena menak kanak kini nika mati. Tan tering tuan nika keng selamat tah. Kanjeng Nabi ni kandik sahabat tu putrana mati ki keni. Sahabat ni kesusah pulan putrana seta. Kanjeng Nabi entar pah ajabu. Amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah
illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng ya mun budian kaki lebet ebeng-lebeng swarga bi anang iyam be dari swarga. Senak kanak kini tak kira gelem masuk swarga mun bapak ben embuk tak nurut ke swarga. Dadi mun sampean andi anak kini pah mateh pasaber buk kak ditotan de sampean king bekal masuk swarga. Sampean seandi anak kini otabe seandi anak ternyata anak ang tade mateh dine cekel. Yenjak ngiding bertahadis dia pahengen kang ngentang anak petok ku mate sakale kok. Pulase pang dengar jem pamandelik kemune rasa rampo tak endem tigan. Karena putra saya tak mati ini kabekal ngibe keselamatan. Contohnya ketimangkin iya khole ini kan marga tak sede putrana. Ring sepo sede bi anak iya khole pada ngibe selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Boleh saya syahid nikah man mata fi talabil ilmi mata syahida. Tempo na ngaji ketika dinto pah sede syahid kah. Pola bedengut tiang yereng bukin ki. Mentir pada selamat thank you. Mentir lanceng umur sebarokah. Amin. Dadi manusia gak dinto ketika mati dalam keadaan asal la ilaha illallah. Cepon ulama keng tanda orang ni ke ahli zikir. Tak mungkin orang ni kemun tak ahli zikir saya tak asal la ilaha illallah. Makanya ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Dan gula mungkin acara tak. Setuju na banten sampean? Maki tak setuju gula bakuna cerita. Bahwa orang ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambak, ni keng tunging, tungat tu bareng tak kenging. Keng make tunging ni kecepon santreh, cocok dek kedebuna ulama, matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambak ni kebeda situ ngoreng ni ka, ero ngaji tak anda, esoro maca solawat tak gelem. Mun beda kiai buruh, napa buru lebur nah, alagu. Lambak ni kalau lagu ni saya paling ke leburi megi Z anggur merah. Dah iya roga. Enggak sampean bu. Kan banyak lagu na megi Z lambak tadi. Bila lebih pah buru nak kanak buru leburan pah tak tetis laki pah ngucap percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma buru leburan mun elamara tak gelem. Tak pahak kopa pandai nyanyi. Ada pula nangga aki orkes bayar. Kanangki benita oleh lagu, bu, benita oleh lagu. Kengmun alagu apa bagus sambian bu. Karena putrana sambian ini kemun lagu langsung ngapal. Ongkuan, kok sambian lagu. Aing mata beng rembeng, ngabestika neng seneng. Tak kuat bule manteng rasa. Abi apal kapi dina. Benita oleh lagu keng muna lagu papa saya mak le putra ni ka apal. Nak kanak kini ni kemun ka lagu huk. Ni ka langsung apal kak sekalian pun langsung apal. Mangkana moloten ni ka saya baca lagu aki kapi ngakuin adom. Arapa? Nak kanak kini mak le lekas apal. Tak percaya pak tes nih. Ilahi tammi min ni'ma alaina. Allah Allah. Penyakit ke bungkon. Ku tak apa. Apa saya baca cong? Tahu ilahi tammi min nikmat alaina. Tak apa binina nikmat alaina dia. Kuan apa lah kanak ibu? Makanya kanak gini ni kan mun asakolah, beni ya ceri nulis, beni ya ceri maca, ya ceri ala. Sampian sengki lagu ngateroh sekolah Pak Ud. Uning Pak Ud sama. Pak Ud ni kalakina Bu Ud. Pendidikan anak usia. Lambak siadaan nyaman TK. Taman kerek-kerek. Mungkin yoba. Nah, apa saya baca? Beni, beni nulis beni mak beni alagu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Aja. Iya penembung apa-apa. Makanya mau lagu nak kena gini, pan lagu langsung hafal kak. Nak kena gini ini kamu coba hafalkan keluarga Nabi. Tak kira hafal, coba aja ke lagunya. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah
Fatimah semua dari Quraisy itulah yang penuh. Nah, maka situ apal mun lagu. Ya minta apal aja kalau nerozaki. Sudah jero boleh. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nah, kalau apal maka Allah nato. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya ingat muna lagu sampian pak bagus karena anak ini kelangkas apal buk lagu. Nih kemakin lagu oleh 5 tahun buk mun nak gini nih kebahtanya aki makin apal buk. Lagu lambor orang lain langkapi. Wah, tes kare. Terus aki le. Upin benipin tak dejo raja. Kak Rosla raja tak lem. Opala tua tak gel. Upin benipin ve. Anang siapa je bu? Sedih kena gini kak. Makanya lagu ni kawan muda. Nak kena gini. Apa saya bu? Aing mata bengrembeng jubuang mun beda segini sampean. Oh ba. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon gula cerita bahwa manusia ini kematan nas ala ma'as. Manusia ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Ada seseorang yang kesukaannya pun hari ini keanyanyi. Burleburna laguna megizet. Napa laguna? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke Cirejo, anggur merah yang selalu. Entar ke Jawa Timur, anggur coklat. Anggur saya ke lagu tak ada mari. Situng betul saya ahli lagu anggur merah nih. Ke kuta sekarat mati ya kak. Akhirnya bisa nyantingin etalken ko pengah. La ilaha illallah. Kuta apa haid tanda kak. Ngocak kak. La ilaha illallah. Tak gelem. Susah kah bidak remame tak gelem ria. Mar noroka. La ilaha illallah. Tak anda. Ada apa bita-bita bah ngocak semaja ni? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap mati kak. Asangu anggur. Bu, ni kejak lekeng tunging ilmu kopur cepon ku tak yen tadi malaikat mungkar nakir ni. Tanya aki bi malaikat, ya fulan, marrabbuka, siapa pangeran kake? Nang tenang nyempit, anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Bi malaikat etapur juntuar, ku tak apa heterosaki, dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Etapur boleh ceruntuar. Heterosaki. Sungguh dirimu teganya. Oh pada diriku. Mungkin kelumuk. Neka tunging. Tungat tu bareng tak ke. Keng makin neka tunging. Cepon nak kanak santri. Cocok kada guna ulama. Matan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati bi Allah tergantung kebiasaan sehari-hari. Makanya sangat masuk akal ketika Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak reng taniyah, tak kiayah, tak orang sokia, tak orang miskinah, mun sedah asangu la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena tak kira bisa asangu la ilaha illallah mun beni lisan ahli zikir, mun beni ahli ibadah, mun beni orang sesemak ke Allah. Makanya mun makin beri ngocak ni kata masuk akal ni kanunjuk aki bahwa dia buka dinto tak mendasar dek ke agama keng ngangkui akal tibi wajib kaula ajunan tak atoro ben wajib kaula panjenengan tak percaya. Siap tak siap? Siap tak siap? Karena makin ni sudah beredar videonya. Pramila gak dinto semoga pemahaman ketika dinto tak sampai depak dek kaula ben panjenengan ben tak tetiaki kaula ben ajunan ragu dek ke agama Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ini pemahaman pertama. Yang kedua, beredar di masyarakat terkait adanya maulid, terutama i Penggalan kak. Kak dintoh orang yang bid'ahkan. Amolodan bid'ah, tahlilan, kakuburan,
Kapi bid'ah. Ketika bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kapan bid'ah nikah sesat, kapan sesat masuk neraka. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu hadirin, moloten ni ke bid'ah, engki bid'ah. Tahlilan bid'ah. Keng bid'ah moloten bid'ah tahlilan kak dinto cepon al Imam Nawawi fi syarhi Muslim wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ka ibagi teti dua kalakuan. Bada bid'ah ni ka bagus, bada bid'ah ni ka cuba. Teti benih kapan bid'ah masuk neraka punten kak? Malah bid'ah ni ka beda wajib. Panapa? Pembukuan Al-Quran kak dinto bid'ah pertama seekalaku sareng Sayyidina Abu Bakar. Keng makilah bid'ah ulama kapi sepakat pembukuan Al-Quran kak dinto hukum wajib. Apa sebab? Ketika di perang Yamamah 70 orang penghafal Al-Quran wafat, Sayyidina Umar entar dak ke Sayyidina Abu Bakar buku aki Quran. Tak kok Quran elang, pulan si apal Quran banyak wafat. Sayyidina Abu Bakar tak kesokan, pulan bid'ah. Sayyidina Umar asompa, demi Allah, mun kakek tak gelem sebagai presiden, mun Quran sampai elang kakek tanggung jawab sampai ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pak gelem Sayyidina Abu Bakar. Saya rasa noles Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit nulis Al-Quran, ternyata beda dua ayat Al-Quran. Sedua ayat ni ka sahabat lain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Ayat panapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum ila akhiril ayat. Dua ayat akhir surat At-Taubah. Sahabat selain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Coba bayangkan, mun pas Huzaimah Al-Ansori wafat, Quran tak ibu kuaki secara akal. Secara akal laqad ja'akum ni ka elang. Paham? Makanya ulama ada wajib bid'ah keng wajib. Tetapi make bid'ah benih pas bid'ah haram kak. Bade bid'ah ni ka sunnat. Bemak sunnat cak bid'ah tak ikal lakukan kanjeng Nabi. Sunnat ikal lakukan kanjeng Nabi. Bid'ah sunnat nikah istilah pada bid telak sunni pada bid telak bid'i. Artinya bid'ah keng yang juraki untuk ikal lakukan. Kenapa? Abangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun MTS. Kamu hadis kanjeng Nabi ke yayasan. Neka bid'ah, keng make bid'ah cepon ulama yang juraki untuk ekelaka untuk kemaslahatan umat. Keng sayang, bengkalan mangken kiai yang berkuar-kuar wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Neka pon duka raja. Ini kan senjata makan nyonya nyaman nih. Mun lakar kapi bid'ah, ya make pon duka parempa. Mun kullu bid'atin kullu amakna kapi, make mobil jual kente onta boy. Eki na bangki. Pramila kak dintok, kula ben sampian benih keng tak tahu ke bid'ah, tapi kau leban ajunan paham cak bid'ah kak dintoi bagi. Pokok enggak, ku lekuk mun bedok orang acaramah, make fasih pada ben apa, make ceramah na lebur pada ben apa, make surban na ngelet ke pada ben surban na Batman. Keng mun pemaham na tak pada ben si acaraki sareng Al Habib Hasan Al Hindwan. Mun pemaham na tak pada sareng saya debuaki sareng Kyai Haji Komaruddin Burhan, tak pada ben debuna Kyai Haji Nuruddin Sarbini, tinggal make engak na apa saus tak usah torok, paham? Jelas. Pon, ngak nikah ni kak, kirimi Fatihah. Kan mungkin isu na pan ngirim Fatihah ngak nikah salabit apa tak ada pak. Ngirim kenceran nikah tak ada pak. Dalillah wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kula tak usah menanggapi ayat kak dinto. Saya pertama kula acerita muni bongkalan. Kula tu mani telepon bi orang Malaysia, tat kula ngisi pulsa, tekku bede ko. Tekku seketebu kak. Di Malaysia pulsa kirim ka maturis ketebu de pak. Kula ben sampian ngirim Yasin bentah lil kau kufuran tak ada pak. Masa malaikat pak kala ke pulsa juga. Mecek saran dulu. Senomor 2, Gus Dur teman tanya aki, Gus. Nahdien itu ada tahlil, ngirim Yasin, ngirim kenceran, depak napa punten? Depak jang Gus Dur. Mi temu cak depak Gus. Cak dengan engkau mun ngirim Yasin lok teman ipa belih dia. Ni kan kui akal pula depak kan kina bangki. Eki na bangki, mun kenceran tak bisa kirim aki kareng lain, kanjing Nabi tak kira ngaceraki badal haji. Kanjing Nabi mek ngaceraki badal haji. Keng polan kenceran kak dinto bisa ibu kiaki ben ibu laki ka orang lain. Paham? Katinapa masalah ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaule kecuali seekala kotibi. Ayat kak dinto beni untuk umat Nabi Muhammad. Ayat kak dinto untuk umat-umat Nabi lain. Karena ayat ni kaya tokel selanceng benih sanikah.
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Saya tak bisa ngaule ganjaran muntai kalau kau tibi bani umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas pendapat ke ayat kak dintoh mun ayat ni ka etronaki untuk umat Nabi Muhammad juga ayat ni ka inasah mansukhul hukmi hukum iyo ba kalaban ayat lain napa sing oba walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Teti benih keng tak ngerti kesatah, lil justru keng pulan paham, cek kenceran ni kadepa akhirnya ekere ma, pramila kak dintok, cek sampai andi reng mati tak ekere maki. Akhirnya kik berdesa adebu senikah, boh. Tapi kan ulama lakar khilaf, berdesa adebu tak depa, engki lakar berde perkhilafan tak depa. Bahkan saat pendapat tak depa kak dintok Imam Syafi'i tibi, engki. Tapi benih paparaki bungkol ketinika, senikah. Ulama seada bukan jaran tak depa ikan mereka kuburan ni kamun tak ada salah situng dari setelok mun bada salah situng dari setelok ni kadepa kak bi ittifaqil a'immah kelaban kesepakatan para ulama. Yang pertama mun beni dari anak karing tua mun beni dari santri ke guru mun beni nikah syekh ulama ittifaq tak syekh beda khilaf tak depa mun dari anak karing tua mun dari santri ke guru sateja ulama kadin tu aja budepa anapa polan guru bendeng tua kak itu sebab atat yaki anak bisa ibadah sampai beda hadis aw ilmin yuntafa'u bihi teti anak santri andi kelakuan bagus mun karing tua napa napole ekirim makita ekirim depa jelas paham apa napole paki itu astagfirullah li walidayya astagfirullah li walidayya mbai budi norok bunte takbirlah li walidayya takbirlah. Ya kan reng tua kak, reng tua kan senikah, nggih. Mun dari anak nih kata khusus tak itu aki, depak macam Yasin sampean, dah khusus reng tua, depak, dah pernah boleh khusus, dah khusus guru jah, depak, dah pernah boleh khusus. Astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Sanikah boy reng tua ni kali sepora tu sana mun bi anak. Embuk mati kia tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi bapak benembuk sesete sepora kapi tu sana menjadi telok mati kia dek cara nama dia sepora nyaman apa masuk astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi arah apa mi agelang ongkuan dengar. Makai siapa lo pasang kapi badan ni. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari wa punaya wa punasan wa misjantan wa punantan wa bungkel pasang kapi. Ikau pakuri siapa orang? Nggih. Pon, mun di anak karing tua, di santri ka guru ulama tak khilaf. Ittifaq depa. Senomor 2 yang terjadi khilaf tak depa munta ibe caka kufurna mun ibe caka kufurna ulama sedaja ittifaq depa kak paham makana NU ni kebeda ziarah kubur selain tadhkiratan lil maut juga atat kita bisyiratan lil amwat selain mainga abe cak bekal mati seedalum ni kejelas bunga mun yen tarik depa napa dadilah kanjing nabi ketika beda Madinah mangki dua kuburan ni ka idalum esena eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Sepertama lam yabra bi bauli munakemi tak bersih dat catet. Senomor situng boleh yamsi bin namimah lebur tungat tu orang lebur akan tercuba orang lain. Akhirnya dua ni ka eseksa kanjing nabi pahmakon sahabat ngalak papana kormah. Sebab teti dua papana kormah eta cekaki bi kanjing nabi atas kuburna. Maka cepon kanjing nabi la'allahuma ayyukhaffifa ma lam yaybisa gara-gara apa pernah korma tercekak di atas kuburan
selama papana korma nikah kita kering saya edem saya seksa paringan bi Allah seksana. Anapa mi bisa sagak dintoh karena Allah ada bu di dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Setiap sebeda langit dan sebeda bumi maca tasbih ke Allah. Butambuan rebuk nih kapi gedang nyiur nangkah nika maca tasbih ke Allah. Makanya ketika kita cekak di atas kuburan maca tasbih ke Allah gara-gara tasbih nah seilum kubur paringan seksana. Kak bungkaan saus maca tasbih atas kuburan kebebe nyerep kak napa pole kudu ben sampean kong ningkong atas kuburan tak dep aga bebe kerja ningkong aga kemi deh. Jelas iki? Paham iki? Mangkana orang sepolah mbak jempo nih kak kengain bi sampean. Ring sepolah mbak ni kemun nyalasai ke kuburan mari maca yasin mari tahlil mari doa kapan mulia nyari juga ajuan epotek pah eta cekaki atas kuburna sini kak. Beda sini kan apa tenlam mbak? Kasebeda hadis keng polan ekan to papana korma tade ngala papana jete pada tercekaki deh kak tak kutu korma sebenting pada gutombuan jelas tetipu tombuan tas kubur ni kemaringan kasih ilmu kubur mangkana ajunan mun andi reng sepode pak omor andi keluarga sete tekku kubur nak kak sampai gundul ya tas kuburan ya mentamen nih lang-lalangan pengkembangan nih kain anru kak pai temen nyior kurbang deki kubur nak jelas lagi on ulama seittifaq de pak mun di anak kering tua di santri ka guru nika ittifaq nika ada khilaf senomor 2 mun ibaca ka kuburna ada khilaf nika beda hadis ya senomor 3 nika senomor 3 saya pendapat Imam Syafi'i tak depak nikah mun tak tutup kala bendoa dan nika Imam Syafi'i ada bu kenjaran ekere maki nika tak depak mun tak tutup kala mun itutup kala bendoa maka biittifaqil a'immah ulama setuju sepakat termasuk Imam Syafi'i pakunda pak ketimang kene ekan to kan sehadir beni putrana Ibu Ratnami kapi nika beni kan ekan to semacam gelak beni ekopurna Ibu Ratnami beni keng make sampian beni putrana make ekan to beni kopurna keng mun deki itutup kala bendoa setuju pemausan nikah ulama sepakat depak kak kita mereka tahlil roh pok compok roh sing petongare kasadepak kita ke kuburna anapa tutup kala bendoa Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah keng mun terus nyang kumari pangajina dekira mun tutup kala bendoa depak karena kadin tu ampun ke Allah langsung saya soon Allah tak ibatasi kelaban panapa abis saus depak mangkana ajunan mun malam Selasa ajunan mun malam Jumat atah lil erok compong beng sebeng cek kelopai tutup kelaban du Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna tak kula tak apal Allahumma taqabbal wa usil je tak apal je tak muntuk lambe cak matura badah mun tak tahu cek maksud cek Arab tak kok marina Allahumma pah cengang sampean mungkin tanya matur saos ya Allah abdi nanya onda ajunan tuan sateja pamausan yasin tahlil gelak saya baca pada pak akidak sateja bang sepo ngerti malaikat kak mun pah malaikat ni kata ngerti cak matur rokib atib dak lakona apa saya tahu dia sementara ngerti cak matur ngerti cak matur pada abdi nanya on pada pak akidak sateja bang sepo sateja ring tua sesete depak tak engkau tak tahu siapa saja engkau abdi Pontianak tak abus sabada kak ladan nyandar bun monte mura langker jo pamireng kocan dede malai cek temu nabi malaikat cek tak tahu apa sekali pahangka tak dengan ya Allah baca gelak ru pada pak ya jadi mati telok Pontianak engkau pas saya dinak ru 2 oh iya mat tua beri didik ya pada pak saya ngak doi can malaikat cek empat piara colong le pada tak apa saja ki beri saya ngak le benih kamu jadi ingka pangeran dia paham jelas ayo mah ayo mulai bu ya mulai paham bu korang cek pernah ada bentang bin nih kakek bu kapan para turun korang njak mik meto saya ngucap korang kangkok juga kakek bu lanjut Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dintok tikel kak
tahu sarang merengaki dia guna orang ketika itu buaki tak depak ketika itu buaki bid'atikan guru kaula ajunan si atah dil kak dintu beniking tak onding kak dinto justru keng karena onding cak bid'ah dibagi dua guru kaula ajunan pelamba atah dil beniking tak onding justru keng pulan onding cak kenceran kak dinto depak mangkana ikalako dan kula selalu ngabela eman kak diman muntah lil kak dinto bid'ah muntah lil kak dinto masuk neraka Syekhuna Khalil Bengkalan tak kira beda orang nyalase Syekhuna Khalil satah di lambak singi boreka Syekhuna Khalil makin mi keramat mi mailul kulub ilaih ate lebur kapi dicoba entar kapi ka kula teman koltung malam ke Syekhuna Khalil tak nemu kenengan bun nada ni tak nemu kenengan ka Dotong sabis keluar, dotong pole sabis, dotong pole keluar, dotong pole. Dari mana mas? Magetan. Dari mana? Malang. Dari mana? Magelang. Apuh, dicoba lar kalir ke Syekhona atah dil kapi ka. Ring Bengkalan tibi jual todi luar. Bapak tepak kering dinak saya jual kira. Muntah lil ni kesala. Syekhona Khalil tak kena berdengin. Tarmik keramat. Keng lakona cocok dek Allah Subhanahu wa taala. Pramila kak dintok. Buang kemang-mangan kak dintok karena saya kelaku kaula ajunan benih kelakuan salah cek sampai itu butuh kelaban pemahaman ring luar tak bertanggung jawab gara-gara ngucap akibit masuk neraka tade dosarna tade hadis tade dalillah sehingga kaula ben ajunan akhirah mang ketika mang kaula ben ajunan idilem akidah kak dintok ampun tak sae semoga Allah selamat amin Allahumma malah ketika abeli kaki buruk justru are mangken kak dinto sesaporah benih cuma orang seponah dari bapak Jumrotun satu aja bang seponah ajunan sehadir mangken pada esaporah kan ki puru cepon mundi anak kering tua mah kita khusus depak nggih sampean gelak tahlil teh nggih ring seponah ajunan tak khusus ken ajunan gelak tahlil kering seponah ajunan kak dinto akili mun ajunan oleh kenceran satos kah seiyah oleh mangken satos akili kering seponah ajunan satos akili bi ghairi ayyang kusu ajra fa'ili kala bentan pangurangi kencerna orang semau sampean oleh satos juga malah mun bi kula pikir mangken ka antara Pak Jumrotun ben kula ben sampean sahadir ni keuntungan kula ben sampean ria ka oke mun Pak Jumrotun ni ka beung seponai saporah wajar ca modal mun kula ben sampean kan karwa model berkat ngalak gendua tangki surga gratis dalam dan ka cek surga gratis ke oleh berkat cek becak bayi baru ni kemun tak majer larang tanda ka becanya ki di kantor ke pasar berok coba berapa kak 5.000 le tak oleh 2.000 kak ki tapok singking kalemun 2.000 le penter bah ngucak tak oleh 2.000 ada boy tukang becang mikir teh bang tak oleh tina make 2.000 mah 2.000 koy anjok kapan nungko pah yeng kali pasanta pah ngucak lambu kak ambu arab le abu maki becak mun santa ngak rimun labu mate kak pah nyampit tukang becang ya cek lah 2.000 minta selamat kakek majar bulan ning 2.000 paten nak kula ben sampean mangken tak majar sekali bi Allah pas warga kapi gempang tak gempang mudah tak mudah nikah hasillah along polong dilum kabadaan bagus salah orang kak ditumun la ibadah ka Allah kula ben sampean ngak mangken ke bi Allah jaga bekal pas saya kak amin kok kak Allah waktu aki cengeng tepak gareng ngapa dinaria orang ni kemun lak Allah ni ka sampung ngak mangken ni bi Allah bakat epa saya mangkana mature ni ke bi Allah epa lain dari selain Indonesia 2 tahun lumpuh gara-gara corona coba tempo bere ning sebulan mari corona kak iki napa ki tak ning sebulan padahal WHO dan ID menyatakan corona itu tidak bisa diobati sampai mungkin ada obat vaksin bukan obat cuma pengebal tubuh vaksin ini cuma mateku sampean sama vaksin ates wae bentuk di cacatan nga mun tak atal-talan yo saya kocak teku bani dari todi teku dari virus mangkana gula nika vaksin ini sampai mangken takok gula lakar takok ka jarum ka aslinya gula mau dicompo saya biasa nih ke vaksin hahaha kekepo mangkuna yang betul mekasan tegur teburu gula kak sampang sekalian tak bisa buru nakin masuk ke kantor bupati mobil sepeda masuk kepi napa boleh sepeda ben mobil bisa keluar waktu ni kamaki orang tak bisa keluar kau tu vaksin sosaungku gula mi cek tak aku ndak rem macam gula nakin vaksin kia jang gula ndak rem mami orang yang buat kepi tak bisa keluar
Kula mi pah ngotti kak surban pah cabut kula pah jalan dernya ladder. Ku tak pah turun bi polisi ngarannya ku nak kana main leker bu. Alhamdulillah jang kula bede-bede lagi itu direng nek kene rek kak. Ontong bu. Keng karo udah pada na pah cocok kak. Etek dentek kem masih di bangkalan kemah. Kapan kula lebet pah ngocak. Aslina nek kene kok. Jak ngocak kene pentong benar ku arep kake bu. Engko di sini kene karo orang ngedok. Cak jeling pungkan bu. Samangka je makela pungkan kene buana. Bodo acem. Raja mun pungkan keng buana. Ontong lanceng. Acem. Tepak kering apa dina dia. Kerbeker nek kene gula nek kepada faedah lagi. Alhamdulillah bi polisi tak. Tak itu mau guna jauh orang kaknya guna nak main nebal lagi. Torotnya ladder ketibi. Selainnya buat kapi gula haram itu torot. Selama kayak compo cang ni bini untungan kene kak. Makai abit tak pati berdua cepon itu. Beban nek. Mari kita ngake po. Maksud tak gula makai lah sepedaan abit eban tak sekeng kak. Kake po. Aceh ada iyan na gelung. Kue kok. Sambil namun bujang ku tahu minta dengan nengok. Mangkana tulis abin ni. Cak mangkeng kek laki mun suruh abin ni tak siap. Kula kan upacara berde siap ku abin ni. Cak gelak pada kake lek. Tulis laki. Pelakeng cak tak nemu nak laki kok pada mayu. Kor lagi lem teti merdua. Pal tanda merdua tak apa-apa saya Roma merdua kaki mertungah. Cak nak romo bano mergu repot deng. Punten mun bengkalan ni kesah biasa kiai ni kata osom abini dua kak. Bengkalan ni ke kiai abini dua tak osom. Sebiasa ni keempat. Periksaan ni ke bagian ni kiai. Mun di bengkalan ni kebiasa empat lo. Ontong gula beni kiai. Makanya tu yang bi guru pesen gula tina cong. Bini situng boy, magi situng kor libeli pada ben sebanyak. Magi banyak mun tak ikut kok bi bang sabeng iko kak. Mun sampang mekasen tak osom kiai abini dua tak osom. Karena mun sampang ni kiai na takwa kapi kak iki. Takwa takok kasih tua iki. Mun bengkalan cek tawakal. Takok kasih tua geng maburu akal ya. Kabin kada le 2 tahun bae ke bodoh ki dem mun lah anang dua iki. Bengkalan. On, tadi gula bahasa vaksin dia itu bukan obat tapi cuma sebagai pengebal. Tadi makin cing-pencingan. Indonesia 2 tahun lumpuh. Bahkan semua aspek kehidupan dari pendidikan, ekonomi dan juga peribadatan macam total kak. Lockdown dan juga PPKM nika sampai ECB mampu menutup masjid. ECB nika gara-gara beda PPKM masjid nika ka pipa kira gembok kak. Matura pun tan ada apa pengajian pakun. Gini bangki. Pasar pakun rame. Ada apa pakun? Masker kalau keng mun keluar maskeran. Mun bede compo tak maskeran teh. Mbok nyangku sapi dak rem aburung soonnai kok. Kena bangki. Eja be masjid pager gembok kapi. Ecempo bare bede masjid pager gembok. Ada, ceng masjid tak ada pager. Apa saya gembok? Maksud. Apa dak kibi takmir kok payah mbok molen kok bang. Ada jalan ke laut dina kayaknya. Masa orang agak ajak kiai tak lekang kayak gini kok. Tangki. Corona ini kemuntro beres secepon WHO dan ID. Beni obat ada cara. Situng cara namun corona terberes. Saya rasa tepani penyakit corona. Kotu karantina. Otabe isolasi mandiri 14 a. Ini baru bisa memutus mata rantai. Muntak sanikah tak bisa. Coba akhirah itu tutup total kak. Tak oleh lockdown. Ke pasar lockdown. Entar ke kampung ngoreng lockdown. Itu tutup egang itu tutup. Matura ada penampak. Kula tanya. Kan isolasi mandiri ini kan senikah. Saya rasa tepani penyakit corona. Nika sabe ke dalam kamar kunci labeng 14 hari cek kak buka sekali. Oleh 14 hari buka. Makai corona na gera. Mun antara nak kena kudong codong rohuk 14 hari. Kula tanya. Tempo berat ni keri bering beda karantina. Ada. Kanto ni keri bering sampean mun asalaman cuci tangan. Salaman cuci tangan ngakan tak becong. Pon.
Keng mak kita ada prokes, pengajian, kerumunan, pakun beda. Ada PPKM Madura ni. Kula tanya, Madura ben tempat selain. Saya paling sekejap tempat ni penyakit ni ke Madura. Madura ni cuma sebulan di beringa. Padahal Indonesia ni kedua tahun. Anak pemik bisa ning sebulan, situng ala senah. Polan Madura ni ketika sakit benih arpu entar kama sakit, tapi arpu macam burda, arpu macam solawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eki na bangki. Abu, di bering ketika ki banyak ring mati. Apa selalu ibaca akun mari apa jengbuk? Cek karo tuana Petra sita ibaca. Keng mun solawat tibbil kulub solawat sifat burda benih karo masjid kembong aoncoran macam burda ka. Njak satereng leberes maki oncor tak kok lailang kepila ni. Eki na bangki. Orang mun nak sampung dak kanjeng Nabi solawat cepon ulama disebut taki nang kitab An-Nubdah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Sompak, ruwet, banyak masalah, banyak musibah, sakit tak lembares. Coba apa banyak macam salawat dak kanjeng Nabi. Ya'tika bil faraj, bekal paring jalan keluar bi Allah kak. Alako tak lem hasil, banyak macam salawat, keng cambu salako. Maka macam salawat pun patah ngalak derep tak andi apa. Pelan macam salawat pah dilangker mulai subuh sampai duhur pah tak toleh jeboro deh. Pah tasbih potong. Allahumma sholli ala Muhammad. Njak matuan lebet iba-iba pah ngocak, poter tasbih na cong, pan lapar deki kelat tasbih na jeko. Mun tak terus sengar-sengar tasbih rek naring ya. Alako kangking mun isarati sholawat ni ka bekal gempang di Allah. Penyakit Madura hilang ning sebulan kak. Gara-gara napa? Sholawat, gara-gara sampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mun mangkin berisi ngocak molotan bid'ah, cek kalako. Tak usah reng pedeng kita re amolotan kak. Amolotan mak le kau leben ajunan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah langkung sejam kak. Korang ngunceng TV kak iki. Kula kak makila api datu sampai kolem mak. Sampean tak kira guper. Arapa? Kan todus sini tengah berkat bi TV an gede jadi. Iki cak sampean onjengan keng mun kula api datu sampai kolema depak kebengkona kula bi sampean suwe mari kena colong holil cek lanceng engko tak oleh ngare eko tempong suwe dek ki angu minta sepura mangken boy ka iki punten kadin to beda Habib kita kak beda Kiai Komarudin tak saya ceng melanceng aslina kak karena beliau kak dinto si kufur kak detek setuju nikah. Jadi tak langkau senaus sekejap, senaus bahasan tak tersusun rapi, senaus mungkin banyak kesalahan-kesalahan nyuun sapora ben nyuun teremah kala ben lekede ben semua kedua saya pada pak bi kaulah dak kepancenengan aliran yang agak berbau Syiah dan juga aliran yang berbau Wahabi kak dintoh untuk bisa disaring. Punten tak kelero kak Wahabi ini kak punten kula tak ngelero waki. Keng cuman kula tak ndak mun bi Wahabi ngelero waki kula tak ndak. Kula tak ngelero waki nah pada masuk swarga Wahabi ini ke swarga. Engki ahlu sunnah kula ben sampean swarga. Tore kula ben sampean pemahaman bangsa beng ni keangkat patengki alam keng di ngoreng to di elak salah aki. Tengki. Karena pada masuk swarga lain cara. Keng cuman tocuna situng pada swarga ben insyaallah pada masuk swarga kak. Islam ni tak kutu pada bi kiri-kiri kan tak pada kak. Tak pada keng maki tak pada kak. Kor kompak cek patang cuba aki insyaallah pada selamat. Allah ke bayi polempol dak pande cek coko polempol maki dak pande. Ni ke maki dak pande mun bede kiai ni ke maju. Di majeding jong kebarek kiai. Ni ke maki paling renjeng cek bagi kiai. Di majeding gede aja kiai. Angkat demon wah mun tak epong kak cek tak ke kiai ya. Tiba ada fungsi nebeng sebeng. Tengki. Pramila gak dintok, tori pak kompak tretan ni kecek korop kalau ben cuma pemahaman furu'iyah. Sepenting pungkan pada syahadat, solat, pasah, zakat, haji ni ke surga kapi tak usah patang cuba aki. Tori kalaku beng sebeng kak di maka yakin. Sepenting pungkan pada insyaallah pada selamat. Makle tretan ni kata sampai apesa tak sampai apecah gara-gara pemahaman setak pada ketika dinto manter selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Korang ben lebih nanya sapora. Mana bi beda kelero beda salah asli umur dari keendengan peten kaula tibi, mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cenderawasih. Terima kasih.
hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi